ang imong kagahom sa kanunay. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, for your divine wisdom and divine understanding nga mag-aabot sa tanan. Nga nagkapaminaw, bisan tuman sa YouTube, nag-subscribe, o sa tanang member sa Ladder to Heaven Virtual Ministry. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan na ito itong Ginoo. Mayong gabi ka natong tanan, mayong gabi sa tanang kaigsuonan nato sa virtual Ladder to Heaven Virtual Ministry. O gani atong virtual ministry, mag-anam ni siya kadako o kadaghan hangtod nga mopalit ta atong TV nga dako-dako, nga monitor nga dako-dako nga daghan makasulod. So sa sunod para daghan na jud makasulod, magtuon pa ko unsaon pag-create of Zoom meeting. Okay, kanang dili na sa Messenger kung dili na natay Zoom meeting naka-schedule tapos makasulod dayon mo. Okay, dili man makasulod tanan, limitado naman ang Messenger. Pero for the meantime, agwanta lang sa ta diri o sa tanan nga mga naga-subscribe ka nato sa Ladder to Heaven TV. May the Lord bless you and keep you. Og anda mo og papel, ballpen og Bible para makasabay mo sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Apan sa dili pa kitang tanan, I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. And declares the words of the Lord. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, bless me indeed bless me indeed, and enlarge my property, and enlarge my territory, my enlarge my ministry. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Ablihan nato atong Biblia sa Matthew chapter 25 verse 13. Matthew chapter 25 verse 13. So I encourage you, kamo nga naa sa YouTube nga nagaantabay, kindly bring your Bible during this session every Sunday, every Wednesday. Sa gabi dalahan ninyo inyong Bible, dalahon ninyo inyong notes, o dalahon ninyo ang inyong mga pins para naamoy masulat kay aron naamoy mahinumduman. Okay, libre ni siya nga Bible study og pagtuon para ang tanan nga kana bang gitawag sa Ginoo, gipili sa Ginoo masangkap sa iyahang buluhaton mintras nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo. Timan-an nato nga adunay duha ka manghitabo before ang end times, no? Ang pagbalik sa Ginoo ug ang ato ang kamatayon. Mahimong moingon ta dugay pa mobalik ang Ginoo pero mubo lang man ang atong kinabuhi. So gikinahanglan gyapon nga magbantay ta. Amen. Kay dili man nato pwede paliton. Dili nato pwede paliton ba ang atong kinabuhi. Muna nga sa matag buntag nga mumatata dako kay ng panalangin ug walay kantidad nga pwede ihatag nato, ibayad nato sa Ginoo. Muna nga kung moingon ta tagaan tag 1 billion, 1 million mudawat ta, pero kung moingon nga tagaan kag 1 million pero dili nakakamata ugma, dili jud ta mudawat. Palabihon nato nga makamata ta kaysa naatay 1 million nga di ta kamata. Bahalag wala tay 1 million pero makamata pa ta. Kaysa diyang makamata pa ta, pwede man nato makita ng 1 million. Pero kung tagaan tag 1 million, unya di na ta kamata, unsaon man pud nato ng 1 million, nga di naman kamata. Amen? Muna usay maingon ta ba nga magpulaw ta, maghago ta, dili ta musimba kay maningkamo ta nga makakitag kwarta para sa kaugmaon. Pero unsaon naman na imong kaugmaon kung di na ka maugmaan. Amen. So wala gihapoy kapuslanan. Ang kaugmaon dili magpulos kung dili na ta maugmaan. Diba, Jepre? Ading dong. Okay. Matthew chapter 25 verse 13.
busa pagtukaw kamo, 25. kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kani sugo ni sa Ginoo. Ingon siya, busa magtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Unsang man ang posibleng manghitabo ni anang panahona. Ang panahon nga matapos ang atong kinabuhi o ang panahon nga mobalik na ang Ginoo. So kanang duha wala ta masayod. Kanus ang mamatay ang tao, wala ta masayod. O kanus ang mobalik ang Ginoo, wala ta masayod. Kaning gisulat sa Mateo chapter 25 verse 13, gikan sa verse 1 padulong sa verse 12, guys, gut may tungod sa pagpaabot sa Ginoo siyang pagbalik. Muna niingon ko kaganina, adunay duha ka big events manghitabo sa tao sa dili pa mo balik ang Ginoo. Number 1, ang iyang pagbalik. Number 2, ang atong kamatayon. Munang duha nga angay natong kapangandaman. So dinhi ato ang tagag pagtagad kaning word nga pagtukaw kamo. Kinsay giingnan nga magtukaw? Tanan bang tao giingnan nga magtukaw o ang mga magtutuo lamang? Ang gipasabot sa Ginoo dinhi ang mga magtutuo. Dili ang tanang tao o ang tao nga walay pagtuo o walay relasyon sa Ginoo. Timan ang giingnan sa Ginoo dinhi kadtong mga nangalagad, nagtuo, nagsimba, nagila sa kagahom, sa supremacy sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ang giingnan nga magtukaw kamo. Kadtong nagpaabot nga balikon sa Ginoo, giingnan sa Ginoo nga magtukaw kamo. Kadtong naghulat kanusa ipadayag sa Ginoo yang himaya, ang iyang giingon pagtukaw kamo. So ato ang palawman kini nga pulong pagtukaw. Unsay nasabtan ninyo sa pagtukaw? Unsa nga mga kahimtang nga mahimong makapaaghat nato sa pagtukaw o kanusa man ta magtukaw? Okay. Ang pagtukaw, ang pagtukaw, mao ang pagbantay, mao ang pagpulaw, isulat ninyo. Ang word nga pagtukaw, okay, sa English pa, be alert. Pagbantay ug pagpulaw. Okay. Pagbantay ug pagpulaw. So kung magbantay ug magpulaw, kana siya nagahisgot mahitungod sa panahon sa kagabhion. Okay? Dili man ka pwede magpulaw sa adlaw. Mahimong magbantay ka sa adlaw, ang security guard mahimong magbantay sa adlaw. Apan kung magisgot og magpulaw, dili na siya mahitabo nga sa adlaw magpulaw, kundili sa gabi. Sa kagabhion, applicable ang pagpulaw. Munang kung ang gwardya, mag-duty siya gabi, kasiyag kapi, kay dili lang siya magbantay, kundili magpulaw. Amen. So, ang buot ipasabot, mas daghan ang bantayanan panahon sa kagabhion kaysa panahon sa buntag. Kay ang kahayag madayagman kung unsay buhaton sa daotang mga tao. Are you listening? Napa ba mo? Amen. So ang kahayag magapadayag sa mga daotang binuhatan sa tao. So walay kawatan nga kursunada kaayo gawa sa pinakakursunada nga muatake siya panahon sa kabuntagon. Muna ang kawatan, ang tulisan muatake panahon sa kagabhion. Kay dili man sila mabantayan o dili man sila mahalata.
Amen? Dili sila makita ba? Muna nga, kung maghisgot gani og pagtukaw, nagisgot na siya sa panahon sa kagabion. Kung magisgot gani pagpulaw, nagisgot na siya panahon sa kagabion. Kung magisgot gani og pagbantay og pagtukaw kamo, but ipasabot na ay dili ordinaryong mga manghitabo sa ato ang kapanahunan. Okay. Kaning kagabion atong hisgutan, nganong atong pulawan. Ang Biblia gahisgot nga ang kagabion nagahulagway sa kangitngit. Muna ingon ang Biblia, ayaw kamo pangatulog kay wala dili kita iya sa kangitngit kun dili iya kita sa kahayag. Ang kagabion, ang kangitngit nagahulagway sa pagkadautan. Ang adlaw, ang kahayag nagahulagway sa pagkamatarong. Munang si Jesus Christ gitawag siya og light, kahayag. Ang tawag sa tua, kahayag. Kung naata kay Kristo Jesus, kahayag. Kay ang kangitngit, ang kagabion, nagahulagway karon sa kadautan. Ang kangitngit, ang kagabion, nagahulagway sa kadautan. Munang giingon sa Isaiah chapter 60 verse 1 and 2. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord rise upon you. Verse 2, ang katawhan gitikyupan sa kangitngit, o ang bagang kangitngit nagtabon sa mga tao. Kaya nga buot ipasabot, kung magisgot gani ang Biblia kagabion, nagisgot gani kangitngit, nagisgot na siya og kadautan. Amen. Mga kadaot. Karon, unsay buot ipasabot sa mensahe nga atong gihisgutan? Unsay warning niini kanato? Unsa may tinguha sa Dios nga angay natong masabtan aning bahina sa kasulatan. Gipadayag sa Dios nga magbantay kita nga ang kangitngit, kadautan, dili mutabon, dili mudominar kanato, aron ang kahayag nga atong nabatunan kang Kristo Jesus dili mahanaw. Subunako, ang buot ipadayag sa Ginoo sa dang miingon siya busa pagtukaw kamo. Subunako, ang pagtukaw, pagbantay og pagpulaw ug mahitabo lamang kana sa kagabion. Sa diyang niingon ang Biblia, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna sa iyang pagbalik, ug wala kita mahibalo sa adlaw o sa takna kanus ata mamatay. Kay ang pagbalik sa Ginoo, that is judgment, ug ang atong kamatayon, that is judgment. Hebrews chapter 9:27, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. So, inigbalik sa Ginoo, hukman ta, ug buhi pataan ang panahon na. Apan kung wala na taan ang panahon na, patay na ta, dili pa mo balik ang Ginoo, inigkamatay na to, hukman lang gihapon ta. So karon atong isgutan para makabantay ta in any day, in any moment, mobalik man ang Ginoo o matapos man ang atong kinabuhi, at least sure ta nga naata kanunay sa kamot sa Ginoo. Amen. Amen. So unsay buot ipasabot sa Ginoo niini nga kita magbantay nga ang kangitngit, ang kadautan, dili mo tabon kanato, dili mo dominar kanato, dili mo kontrol kanato. Aron ang kahayag, ang pagkamatarong, ang kahayag nga atong nabatunan kang Kristo Jesus, dili mahanaw. Dili mahanaw. Mao nang kinahanglan ta nga magbantay. Kinahanglan ta nga magtukaw, magpulaw. Unsaon man nato karon pagtukaw? Unsa may angin natong buhaton para makatukaw ta? Wala ko masayod unsaon pagtukaw. Okay? Number 1, ang angin natong buhaton. Magtukaw, magpulaw kita sa pag-ampo. Okay? Prayer. Kanusa ang tao makahatag og taas nga panahon
sa pagpakigsuod sa Ginoo? Gabi. Sa gabi. Dili man ta makahatag og taas nga panahon, Panahon sa adlaw. panahon sa adlaw kay busy man. Time sa ako sa ning dali ra Reb. Naon sa naman kani katingala ko nga naon sa naman akong naon namura naman og kanang unlan. Okay. Subana ko kano sa ang tao mahimong mutaas ang iyahang panahon o makahatag siya taas nga panahon sa pagpakisod sa Ginoo? Panahon sa gabi or panahon sa kadlawon. Dili man ta makatarong og ampo panahon sa adlaw kana nagati trabaho, dili ta katarong og ampo. We can pray in any time, in any moment, in any ways of prayer. Pero kanang we spend quality time to God. Mag-spend tag quality time to God, mahitabo na siya sa gabi o sa kadlawon. Ang tao makapulaw siya paminaw og balita hantod alas 12. Ang tao makapulaw siya tan-aw og cellphone hantod alas 12 sa kadlawon. Midnight ba? And I'm sure one of us, isa sa ato kamo nga nagtan-aw sa YouTube, natay mga midnight shows, midnight news, ginasubaybayan. Pero ang pangutana, kana ba nga pagpulaw, kana ba nga pagtukaw, nakapalig-on o nakapangandam ba ang imong espiritu niya ng matanga sa pagpulaw? Kanang magpulaw ta, sige tagtanaw sa cellphone. Ang balita, importante. Ang balita, importante. Kaya diha niini, makabaton ta og kaalam kung unsa na nang hitabo sa atong palibot. Pero, mauni siya. Igo ra ang balita maghatag kanato og impormasyon. Apan dili ang balita makaprotekta kanato kung moabot ang kalamidad kanato. Amen. So nakita ninyo nga, nabantayan ba ninyo nga mas dali na kaayo ni salop ang adlaw karon, mga 2 ka semana nang nilabay? Kaysa kitong miagi. Ingon ang Biblia tungod sa mga pinili, gipakupsan ko kana nga mga panahon. Kaya kung dili pakupsan sa Ginoo, walay maluwas. Kung dugay mo balik ang Ginoo niya, dugay pagimbudagan ang panahon, ang tao matakdan sa pagkadautan. Kung siya nang hitabo sa ubang mga nasod, gira, kalamidad, baha, lunop, unsa pa man. Kana siya mga ilhanan nga ang Biblia nagsulti sa tinuod. Okay? Muna nga, kinahanglan ta makigsuod sa Ginoo. Kay niining kalibutana, bisan pag-unsa nimo kadaghan sa kwarta, dili makatabang ang kwarta o makapugong ang kwarta sa kamatayon sa tao. Nakita ninyo itong nanghitabo sa Texas? Nakabalita mo itong nanghitabo sa Texas sa USA? Kung siya nanghitabo silang mga balay? Nangaanod. Kung siya nanghitabo atong sa China, bag-o lang the other week, sa Nepal, border sa China o sa Nepal. Kung siya nanghitabo sa mga sakinan, sa mga balay, ang mga kaning duha ka nasod, China o Amerika, they are economically giants as far as economic is concerned. Pero unsa nang hitabo sa ilang gihaguan? Sa isa ka pagpamilok. Ang Russia, ang Ukraine dato, apan sa usa ka pagpamilok, nahanaw ang tanan tungod sa giyera. Ang Iran dato, ang Israel dato, ang Palestina dato. Dili sila sama sa ato ang sitwasyon sa Pilipinas nga third world. Mahimong dili man sila first class, pero naa sila sa second class. Kita ang Pilipinas naa sa third class society. Pero sa isa ka pagpamilok, nahanaw ang tanan.
Ang Ginoo lang ang pwede nga ato ang masandigan o maduulan sa panahon sa tinuod nga kalisdanan. Kay kining kalisdanan yan ang hitabo, dili pa ni siya mo tinuod nga kalisdanan. Naapay kalisdanan nga mas grabe pa kay niini. Munang niingon ang Biblia sa Mateo chapter 24 verse 21. Ingon siya, kay ang kasamok ni adtong panahon na, Mateo, sulat ninyo, Mateo chapter 24 verse 21. Kay ang kasamok ni adtong panahon na labi pang makalilisang. Kay sa bisan unsa nga manghitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ni may mahitabo pa nga sama niini arang yung ilngiga. Apan gikunhuran sa Dios kadtong mga adlaw kay tungod sa iyang mga pinili. Gipamub-an sa Dios kadtong panahon na. Munang ang dagan sa atong adlaw karon dali rapas pasra. Dili ni para sa mga tao nga walay Ginoo, para ni sa ato nga naghulat para madali siya mobalik. Amen. So, kinsa man ang pwede nga makatabang sa atua ni ana nga panahon. Munang ingon siya, pagtukaw kamo, pagbantay kamo, pagpulaw kamo, para dili kamo makalitan o magdahom o makuratan o mapakyas. Saon man nato aron di ta mapakyas, unsaon man nato para dili ta makuratan, unsaon man nato para klaro ang atong protections. Magtukaw kita sa pag-ampo. Mag-set aside tag oras nga kanang walay disturbo. Excuse me. Walay disturbo. Nipilit man ang stress gikan sa pagbiyahe ba. Ni uban wala ni nagpabilin sa barko, ni uban sa kabadbaran. Gay kog tubig, Jib. Nasabtan na to. Amen. Nganong tukawan ning pag-ampo? Kay ang yawa maning kamot siya nga mubabag aron di ta mag-ampo, mobitaw ng kanang mga pinalangga natong mga gamit, nahimong karibal sa ato ang pagpaduol sa Ginoo. Tanaw na to ha, ang activities sa mga tao ha. Imbis kay manimba, mga ligog dagat. Imbis kay manimba, magmuling. Imbis kay magpakigsuod sa Ginoo, mag-unwind. Kay walay panahon sa pamilya. Kay nara sa trabaho. So tibok niyang panimalay, mga ligog dagat o manglaag sila kay walay trabaho. Bisan pag unsaon nimo, pagtapok imong pamilya, dili gyud na nimo matapok. Inig-abot sa panahon sa kalamidad. Nay usa ka ba nagtestimony usa ka babae taga Texas, USA. Before yang papa na was out sa baha, nakatawag pa siya. Sa diyang iyang papa nakikita sa baha, ingon iyang papa, this is it. Mauna ni. Unsibot pasabot niya ang iyang kamatayon. Nanawag pa siya siyang papa. Katong nag-camping, matod pa niya, 18 ka tent ang na-wash out. 18 ka tent, ka cabin ang na-wash out sa Texas. Puros nag-camping kay holiday. Kay dito sila holidays man na sila event sa July 4. Walay si bisan kinsa nga makapugong sa kalamidad gawas sa Dios. Amen. Ang Ginoo lang ang pwede mupugong sa kalamidad. Unsay gihimo ni Jonah? Sa diyang nagwali si Jonah sa Ninibe, ingon siya 40 days and 40 nights kung dili mo magampo og maghinulsol og magpuasa. Laglagon sa Ginoo kining syudara.
Sa diyang nakadungog ang hari, nahigmata sila, dili lang tao ang ilahang papuasa, kundili ang mananap ug ang hari naghimo siya og decree nga matud pa niya ang tanang tao, tanang bata, babae, lalaki, tigulang magsuot og sako, magbulibot og abo sa ulo og magyaka sa yuta og magampo sa Ginoo og magpakitabang sa Ginoo. Hasta ang mga mananap, ang kabaw, ang baka, ang iro, ang kanding, ang iring, magsuot og sako, magpaubos sa Ginoo, basin pag mausab ang laraw sa Ginoo sa pagpuo ug pagsilot kanato. So kinsa lang man ang pwede natong duulon nga mahimong sigurado ta nga dili moabot ang kalamidad. Example, sa Tacloban. Ang Tacloban na bagyuhan og Yolanda. Di ba? Kusog nga bagyo. Wala ba ka nahadlok dong nga basig mo balik ang inahan ni Yolanda o ang anak ni Yolanda? Adlok, pastor. Oh. Pero kung makit-an sa Ginoo nga ang pagkamatarong ni Dingdong, ni Rachel, ni Elmer o siyang mga anak nakapasar sa approval sa Ginoo, sa dili pa niya ipahitabo kanang maong kalamidad, pahibal-on na kaniya. Munang nanghitabo kang Lot, kung ang tao magmainampuon, pahibal-on kaniya para maka-intercede ka sama sa gihimo ni Abraham. Gipahibalo sa Ginoo nga iyang silutan ang Sodoma o Gomora. So padaygan ka sa Ginoo. Sa dihang giingnan ko si Ginoo 2013, wala pa 2012, wala pa ng Yolanda nga paatuon ko og Tacloban. Nauna na magunsa man ko dito Ginoo nga magyuhuno man na nahadlok mo kumutabok og loud. So pagkahuman niingon ko sa Ginoo pag Yolanda, Lord, niadto ko dito apil kog kamatay. Pero ang purpose di ay sa Ginoo nga gipaadto ko dito to intercede, to proclaim the good news of God, the good news of salvation, para kung adunay maghinulsol og adunay mo barug, para mo ingon mo pataliwala ba, Lord, ayaw siluti kining lugara, tagai kog panahon nga musulti sa katawhan sa pulong sa Ginoo. So dili silutan ang usa ka dapit kung naay matarong, munang ang giingon sa Ginoo nga magtukaw kita, magpulaw kita, magbantay kita. Ang gipasabot sa Ginoo din na ang atong pagkinabuhi, atong bantayan, ang atong relasyon sa Ginoo, atong bantayan kay para dili kita makontaminate sa kadautan sa katawhan. Kay kung makontaminate kita, madamay kita pagsilot sa Ginoo anang lugara. Amen. Nasabta nato. Mao nang kinahanglan nga dako tag panahon sa pag-prayer. Ang ampo dakog kahimuan. Mauna nga si Satanas naningkamot nga dili ta magampo. Kabantay ba mo kung mo-action tagtuo, moampo ta ba? Nagplano ta nga moampo, katugon hinuon ta kaayo. Unya katugon na kay ta, human na tag-ampo, katugon na, wala gyud na nato na tarog og ampo kay katugon man. Taod-taod, pagtanaw na to sa cellphone, atong mata, alive. Tinuod dili. Pangutan na si Bibi kung di ba na tinuod. Tinuod na bino. Kung mag-ampo, magduka, kung mag-cellphone, lurat ratong mata. Okay? Number 2. Ang pagbantay, alert. Alert, alert, alert. Pagbantay. Unsaon nato pagbantay? Ang pagtuon kanunay, kanunay. Ang pagtuon kanunay sa pulong sa Ginoo, makatabang kanato sa pagkasayod sa unsa di ay ang posibleng manghitabo sa umalabot o sa katapusan sa kalibutan. Kay ang Biblia lang ang nagsulti mahitangod sa pagkabuhat sa kalibutan
ug mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Walay laing libro nga nagpadayag mahitungod sa pagkamugna sa kalibutan ug mahitungod sa pagkatapos sa kalibutan. Ang Biblia lang. Gipanagna ng daan sa Biblia. Ug kung pananglita nagabasa tag Bible, di ta makuratan, hala na gera, hala na islinog, hala na ay kamatay, kalamidad o unsa pa man, di ta matingala, di ta maluya, di ta maingon nga law natawan luoy na gyud ta ani, murag mamatay na gyud ta ani. Kay ngano man nakahibalo man ka, maudi ay ni. So kung ako magtarong pangalagad, ingon ang Ginoo, ilikay ako ni ining mga katalagmana. Ilikay ako. Mo bitaw nga nangandoy ta nga panalanginan ta sa Ginoo. Pero ayaw ninyo idalo ang inyong panalangin para pinaagi sa inyong pag-uswag, daghan ang makabig ug madala ngadto sa Ginoo. Kay kung ang panalangin nga atong nabatunan ato rang suluhon, dili nato gamiton para sa kahimayaan sa Ginoo, kanang panalangin na mo ora po'y mulaglag sa imong kalag. Munang ingon ang Biblia, magtukaw o magbantay kamo. Kay ang kadautan sama sa baha, muhasmag kaninyo, mutabon kaninyo, ug mulunod kaninyo. Unsa man ang ilhanan sa kadautan, paminaw mo. Ingon ang Biblia, moabot ang malisod nga panahon nga ang tao dili na maminaw sa tinuod nga pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Mangita na silag magwawali nga gusto nilang madungog nga maayo lamang sa ilang dalunggan ang iwali kanang wala bay bawal ba kanang dili mamadlong ba, dili sawayon. Og ingon ang Biblia, in the last days people will become so wicked, they will become lovers of money, lovers of pleasure. Asa man na makita, pastor? So atong basahon ha. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Okay. Angay mong masayran nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Okay? Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon, lovers of themselves. Lovers of money. Hakog, hambugiro, tigbugal-bugal, masupilon sa ilang ginikanan, dili mapasalamaton, og dili Dios nun, walay kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion sila, mapasagaron, garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Palabihon nila ang kahilayan. Maunang mga Kristohanon kasagaran, kung walay basa-basa, kung walay ampu-ampo, madaog sa unsay kahilayan sa kalibutan. Are you listening? Munang ang tao, ang ilahang pangitaon, ang kalipay nga kalibutanon. Kahilayan. Munang nainangutan na sa kuha, pastor, Kristohanon man ta, pastor, pero pwede ra kay mag-video okay ra ta kanang naara sa balay. Ano siya? Ingon ko unsa man po'y kantahod. Kanang kantas Ginoo. Kay kanang kanta sa video kihan anya imuhang kantahon diya sa imong balay. So ang imong balay gi-invite nimo ang espiritu sa kahilayan diya sa imong balay. Munang kung magpa-sounds ta sa atong balay og mga budots og mga sonata ni Elias, dili man na pang Ginoo niya, ikaw anak ka sa Ginoo niya, ang imong gipaminawan mga sonata ni Elias. So dili siya worship song, wordless song.
Unsa may makaon sa imong kalag-an ng worldly song? Worldly things. Muna ingon ang Biblia, puna ang inyong kasing-kasing, inyong huna-una sa mga butang, langit nun, hamili, angayng daygon. Ha? Ang mga tao karon lahi kaysa kaniadto. Kaniadto alang-arang na lang kay relihiyoso, karon wa nagay panahon sa Ginoo. Kaniadto kusion mi kun dili mi mo apil og pangadji. Wala pa man to'y TV, radyo pa man, dili ka maminaw radyo, mangadji sa ka. Kami nga mga senior citizen na, kay balog yun mi ana, kay kaagiman mi ana. Diba Ate Jose, no? Ambot na kani si tata, kay nagpiyong-piyong naman eh. Kaagi ba pud ka ani? Ha? Ang kalibutan, puno sa kadautan. Muna ang tawag ani sa Biblia kang ngit-ngitan. Nya kinaata sa Ginoo kung wala tay ampo-ampo, kung wala tay basa-basa, mahitabo may sama ta sa danghag ng mga dalaga. Kay kining ampo, kining pagbasa mao ni siya'y maghatag kanato og pabilo og lana. Okay? Kung sige kag mainampuon ka, masuod ka sa Ginoo, maduol ka ba, madikit ka sa Ginoo ba? Unya kung magbasa ka og pulong sa Ginoo kanunay, mulalom ang imong pagsabot bahin sa Ginoo. So dili ka madala sa litag sa yawa, lipat-lipat sa yawa, kay nakahibalo man ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Nakasabot? Yes. Tanaw na to atong kaugalingon. Nabatay panahon sa pagampo. Naa. Unsa ka taas? Taas pastor 1 minute, 3 minutes, ano. I hope nga namin nasabtan karong gabi. Ha? Lubing inday natong tanan. Subunako magtukaw ug magbantay kita. Amen. Kay wala kita masayod sa adlaw o sa takna. Kanusa mo balik ang Ginoo o kanusa matapos ang atong kinabuhi. Kung kamo nga nasa YouTube, napanalangin na ni ini nga mensahe, ug karon pa lang ka nakatan-aw, kindly subscribe, post the notification button aron updated ka sa uban pang mga pagtulunan ug mga pagpadayag sa pulong sa Ginoo. And I pray nga ikaw mag-share ni ini nga mensahe ngadto sa imong mga kaila. O kung pastor ka, pwede nimo ni siya makuhaan og mga pagtulunan para itudlo pud nimo ngadto sa imong katawhan. Let us pray. Father God, I pray nga ikaw nga Dios, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Magagiya ka namo Ginoo. Mag-remind ka namo Lord. Unsay angay namong buhaton. Saon namo pagtukaw, unsaon namo pagbantay. Lord, tagai kami kalipay sa imong pulong ug tagai kami kadasig ug gugma sa pagampo. I rebuke the spirit of prayerlessness in Jesus' name. Those of watching us in YouTube, I do not know unsay ilahang nasinatian. But I pray, dear God, nga ikaw nga Dios ang badayon nga magapamuhat, magabag-o, magalihok silang kinabuhi. Lord, I pray sa bawat isang nakikinig, Panginoon, at nakakaintindi sa lahat ng aking tinuturo at ipinangaral ngayong gabi. I release the grace of life upon them, Lord. Sa tanang member sa ladder to heaven, that bless them, Lord God, encourage them, Lord, nga magbasa ug magtuon aron kami mabag-o ug dili makontaminate ang amuang pagtuo, dili makontaminate ang amuang kinabuhi ngadto sa kalibutan. Lord, pasabta kami nga ang pagampo makapaduol kanimo ug ang pagbasa makapalalom Ginoo sa among relasyon nga kanimo ug sa among kaalam mahitungod kanimo aron dili kami malibog Ginoong Dios kung aduna may mga dili mao nga pagtulunan nga moabot ug mutuis sa among pagtuo o
ug kahibalugikan kanimo. I released, O God, the anointing of wisdom and understanding in Jesus' name. Thank you, Lord God. Amen and amen. Okay, God bless you. O ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Kini ang ato ang programa sa Ladder to Heaven. Ang atong tinguha nga ang tao makakaplag ug makasabot sa pulong sa Ginoo. God bless ug ang Dios magpanalangin kaninyo.